Okay, good morning sa tanan. Welcome sa tuang regular upload video. So, recap ta sa result kagahapong adlaw sa January 12, alas 2:4:55, 2 p.m., 2:52, 5 p.m. Closer kay mga result gahapon, no? Gikuha ra diri ang result pagkagabi oh. 4:52, 9 p.m. Okay, mo na yung official result kagahapong adlaw sa January 12. Mo ang resulta gapon mga boss 245 ra jud, no? Mo gid ni mga number ning gawas gahapon. 6, 2, 4 ug 5. Dili silang laing bulay ning gawas, no? Sa January 12. So karong adlaw mga boss, bawi ta karong adlaw, bana ta karon sa SP number nako karon mga boss. Nako ihatag ninyo special number combination. Okay, sabayin ninyo ni kung ganahan mo sabay ani rambole lang ninyo siguro. Okay, special number combination karong adlaw, January 12, 13, 2025. Ano 2024 man eh. Okay, 2025 naman ta. Okay. So, mayong buntag sa tanan. Muna yung official result kagahapon. Okay, dito sa atong guide pasakay number combination. Guide and pasakay combination. Target, rumble, para sure ball. Atangin nyo karon mga boss ang akuang best and special combination. Okay. Best bet ako karon mga boss. 2, 4, and 6. Okay. So, inumdumin nyo mga boss, ang 2, 4, 6 na nasa guide on pasakay combination. So, make sure ha, yun yung kalimti, target or rumble para sure ball. 2, 4, 6, special guide pasakay. Next, dirita sa pairing number combination. Okay, pair guide. Okay, pairing guide number combination, target, rumble para sure ball. Nag 452 man. Okay. 82 pair. Ato agahapon no po 248. 248 po dato agahapon. 8 2 7. Target, rumble para sure ball. Then another 82 8 2 3. Okay, pwede mo mag 82 pairing all mga boss. Makuha po dihang 824. No, 823, 824, 827, 826. Basta mo pair mo sa 82 nga pairing. Okay, next combination, hot number. Okay, hot number. Hot numbers combination 6, 3, and 8. Waiting number ha. 4, 8, 5. Iwalik na ko ang 4, 8, 5 dire o sana sa waiting number combination. Si 4, 8, 5 o si 3, 7 o 8. Okay? 6, 3, 8, 4, 8, 5 and 3, 7, 8. Muna tong hot number karong adlaw. Katong mga mahiligon magtayag online mga boss, no? Sa mga mahiligon magtayag online, pag-register lang mo ang link na sa comment section. Ibutan ako sa comment section mga boss da sa FB page. Adto lang mo sa FB page, i-search lang ninyo ni Ejikoy TV. Dirita sa next combination, dirita sa iska. Dipinsa tag iska ha, kay gadubol-dubol ra bagahapon. Delikado ang iska ani. 1-3 to akong best bet. Dayon, dirita sa 7, 5, and 6. Then dipinsa ta og okay, 4, 2, and 3. 7, 5, 6, 4, 2, 3, then 1, 3, 2. Basta makuha na siya karon sa date 13. So, pwede siya. No? Pasok siya ang 1, 3, 2 eskalera. Okay, double pair. Ang atong double gapon migawas ang 55. So, next ta karon 55 ug 22 gahapon, no? 22 to 5, 252. Okay, next combination na to karon mga boss, dirita sa
Wait lang. Okay. 33. 332. Okay, 332 and 335. 33 piring. Okay, 33 piring mga boss. Then 44. 445. Okay, 445. O parisa na to ang another 44. 448. Target rumble. 44 and 33 pairing. Okay, muna itong double number combination. Next. Okay, next ta combination. Dito sa new maintain. Okay, na ko ipamintin yung mga boss another 2 days. New maintain number. Ang gawas na rabas ko, no? 356, 359, ang gawas na. Okay, 659. Kani, 6, 3, and 9. Target rumble para sure ball. Okay, new maintain number combination 639. Okay, best number. Okay, ano na to ni? Best number 1. Okay, best number 1. Grabe ang result gahapon. Tulo ra gid ka number ng gawas gahapon mga boss, no? Okay. Best number 1, 5, 9, and 3. Target rumble para sure ball. Best number 1. Best number 2. Okay, best number 2 combination. 3, 5, og 8. Okay, best number 2 combination. 3, 5, and 8. Special number combination. Okay, SP number. Special number combination. Okay, 7, 5, and 3. Okay, special number combination 7, 5, and 3. Next, pa-target. Take note mo mga boss. Okay, pa-target ha. Pa-target number. Ang mga waiting number na to ha. Grabe si 458 ug si Tukan, no? Si 582 minggawas na. 458 ug si 426, no? Okay, pa-target number 8, 2, and 9. Pwede sab mo mag-rumble ana, no? 8 to 9 pa-target number combination. Then dirita sa quick angle guide. Amo kumpiyansa sa quick angle guide mga boss kay bisig naara diri ang molusot. Okay. 6 ang atong guide or leading number guide na to. 3 and 4. 6, 3, 4. Another 6 mga boss. 8 and 2. 6, 8, and 2. 3, 4, 2, escalera, 4, 2, 8, 2, 8, 3, and 8, 3, 4. Pwede po diha sa leading number 6, 6, 3, 8, and 6, 4, 2. Kuha gyud po ng 6, 4, 2 diri mga boss ha. 6, 4, 2. Kuha gyud po diri sa atong guide pasakay combination. Okay, muna to ang full combination karong adlaw. Sa 0 ta, depensa tag 0. Okay, favor nga na 0 mga boss. Mo depensa lang tag 0. 502. Okay, 502. Okay, next.
Wait lang ha. Amurag isa lang ka box siguro. Okay, 50. Pwede na yan i-kuan. Pwede nyo na syndicate 202. Pwede nyo na i-syndicate 502 ug 202. Nag-gitor ako sa result kagabi 452. Okay, muna to ang zero combination. Okay, ay mo kalimot mga boss ha. Ang online na to is 1 win 800 ako siya og winning rate mga boss no. Ang kuan niyo buhaton niyo mag-register lang mo primero. I-click lang ang link nasa comment section diha sa ubos no sa FB page. I-click lang ninyo mga boss din mag-register mo. Pwede na mo magtaya diha online or another kuan diha, pwede mo diha mag slots or live kung bet ninyo magkuan mga boss no. Pwede mo diha. Salamat. Mayang buntag sa tanan.